introduce myself first. My name is Leni Sitangga. I am your English teacher, and then you can call me Miss LS. Today, our lesson is about simple present tense. So to make you understand about our lesson today, now pay attention to my explanation. So students, let's get started. Salam SFD. Well students, now we are going to discuss about our topic today. Today, we are going to learn about simple present tense. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai satu jenis tenses dalam bahasa Inggris, yaitu simple present tense. Maybe when you were in junior high school you ever learned about this one, but today I will explain to you again about simple present tense. Now let's see here. What is simple present tense? Itu simple present tense itu apa sih artinya? Let's see here. The first one, ada berapa nanti pengertiannya di sini? To revert to habits or to things which happen repeatedly. Jadi pengertian yang pertama adalah menjelaskan kebiasaan-kebiasaan yang kamu lakukan setiap hari. Jadi pekerjaan yang kamu lakukan setiap hari itu disebut sebagai simple present tense. Let's see here, ada penanda waktunya di sini. Often, every day, always, usually, and etc. Often artinya adalah sering, every day setiap hari, always selalu, usually biasanya. Jadi pekerjaan yang kamu lakukan selalu, sering, every day, biasanya itu disebut sebagai simple present tense. For example, you go to school every day. That is called simple present tense. Okay? You take breakfast every morning. That's simple present tense. And then the second meaning, to talk about general statement of the truth, untuk menjelaskan atau menggambarkan kebenaran umum. Kebenaran umum means that all the people know about that. Semua orang tahu. Okay? Apa di sini contohnya? The sun rises in the east. Matahari terbit dari timur. Semua orang tahu matahari itu terbit dari timur kan? All of the people know. Atau contoh lain, api itu panas. Nah, itu general truth itu kan, kebenaran umum itu. So that's the example. Okay? So this is the meaning of simple present tense. Atau ada juga pengertian yang lain. Pekerjaan yang kamu lakukan hari ini. You do today. Itu juga disebut sebagai simple present tense. Jadi penanda waktunya nanti today. I watch TV today. I sleep today. I go to school today. That is simple present tense. Okay? And now we move to the formula. There are two kinds the formula of simple present tense. Jadi semua tenses dalam bahasa Inggris itu pasti ada rumusnya. Kenapa ada tenses? Karena situasi atau time, waktu dalam bahasa Inggris itu berbeda-beda. Sekarang, besok, dan semalam itu berbeda-beda. Tidak seperti dalam bahasa Indonesia. Hari ini juga pergi, besok juga pergi, semalam juga pergi. In English, it's not the same. Today, go. Tomorrow will go. Yesterday went. So that's why we learn about tenses. Okay? Let's see here. The first one adalah verbal, and then the next one is about non-verbal. Ada dua jenisnya. Verbal, it's mean that with actions. For example, walk, sleep. Jadi verbal itu dia yang pekerjaanmu kamu lakukan dengan aksi. Aksi misalnya berjalan. Ada aksinya kan? Ada kata kerjanya. Memasak, tidur, bernyanyi, ada aksinya. That is called verbal. Itu disebut sebagai
verbal. And then the next one is non-verbal with no action. It means that there is no action, tidak ada aksi. Kita hanya seperti menjelaskan saja. Makanya nanti di sini dibantu dengan apa? Dibantu dengan to be, is, MR. Jadi diperhatikan perbedaannya. Is, MR di non-verbal, di verbal adalah kata kerja. Okay? We move to the next slide, subject. Berbicara tentang subjek, talking about subjects, ada beberapa subjek dalam bahasa Inggris. Ada di sini 7, yaitu I, you, they, we, she, he, it. And then the subject here divided into 2 kinds. Dibagi menjadi 2. The first one is plural, and then the second one is singular. Okay? Plural means that the subject more than one. And then singular means that the subject is just one. Jadi plural itu subjeknya lebih dari 1. Dan yang single itu subjeknya hanya 1. She, he, it 1. I, you, they, we hitungannya adalah lebih dari 1. Oke, itu dia tentang subjek. Now kita masuk ke rumusnya. Rumus untuk verbal. There are 2 formulas. The first one is plural and then the second one is singular. Okay? Perhatikan, ingat verbal tadi adalah ada aksinya. Okay? There is action. And now the verbal itu juga dibagi menjadi 2, yaitu yang dia punya subjek lebih dari 1 dan kalau subjeknya 1 aja. How to create the sentence. The plural here, for positive one, subject plus verb 1 plus object and complement. And then for the negative one, subject plus do plus not plus verb 1 plus object or complement. And then for the negative one, do plus subject plus verb 1 plus object or complement. Perhatikan di sini, menggunakan kata kerja pertama. Ada berapa jenis kata kerja dalam bahasa Inggris? Ada pertama, kedua, dan ketiga. Di simple present tense kita menggunakan verb 1. And then negatifnya ada penambahan do. Okay? Untuk yang plural. And then untuk yang interrogatifnya, do-nya pindah ke depan, setelah itu diikuti dengan subject plus verb 1 and object dan complement. Contohnya apa? Plural, they, lebih dari 1 kan? They go to school. Okay? Negatifnya, they do not go to school. And then interrogatifnya, do they go to school? Okay? Now we move to the singular one. Yang subjeknya 1, apa misalnya? Budi. Okay? We see the formula. Subject plus verb 1 plus s or es plus object complement. And the negative, subject plus does plus not plus verb 1 plus object complement. And then interrogative one, does plus subject plus verb 1 plus object and complement. So let's see the difference here. Kita lihat perbedaannya. Untuk yang single, verb 1-nya itu ditambahkan dengan s atau es. Oke? Di negatifnya nanti does, bukan do, does. Budi goes. Tadi di plural they go. Tapi di singular Budi goes. Negatifnya Budi doesn't go. Kembali ke verb 1, go. And then the interrogative, does Budi go? Itu dia perbedaannya. Okay? Jadi pay attention to this kind of formula and then see the difference. Okay? Itu dia perbedaannya. Now we see the example. Kita perhatikan contoh yang plural tadi. Ini contoh yang lain. They play football every day. They don't play football every day. Do they play football every day? Perhatikan lebih dari 1 subjeknya kan? Memakai do dia di negatifnya. And then
We see the singular here. Singular artinya satu. He plays football every day. Perhatikan di play-nya ada tambah S. Why? Because this is singular. Satu saja subjeknya. He doesn't play football every day. And then, does he play football every day? So you just follow the rule to make you more easy in creating the sentence. Itulah dia perbedaannya. Okay? Now let's move to the non-verbal. Tadi non-verbal itu adalah there is no action. Jadi kita dibantu oleh is MR. The formula here for the positive one. Subject plus is MR plus object complement. And the negative subject is MR plus not plus object complement. And then the interrogative one is MR plus subject plus object complement. Perhatikan perbedaannya. Non-verbal dan verbal. Okay? Now let's move to the example. Tadi di non-verbal kita dibantu oleh is MR. Is for singular. Okay? Is for singular. Singular tadi apa? Sihi, it atau Budi. I nanti pasangannya adalah M. And then R pasangannya adalah they, you, we, yang lebih dari satu. Here, Maudi, ini satu kan, jadi pasangannya adalah is. Maudi is beautiful, and the negative one, Maudi is not beautiful. And then interrogative one is Maudi beautiful? Okay, and then untuk yang plural, yang lebih dari satu subjeknya, they, maka to be yang kita pakai adalah are. They are students at language school. They are not students at language school. Are they students at a language school? So that's about non-verbal. Jadi itulah dia mengenai non-verbal. Non-verbal lebih simple daripada yang si verbal. So I hope you understand, you have understood about the differences between non-verbal and then verbal. That's the explanation about simple present tense. Itulah dia penjelasan mengenai simple present. Mulai dari pengertiannya, and then rumusnya. Ada berapa jenis? There are two. Verbal and non-verbal. And then the subject, how many kinds? Ada dua jenis subjek juga, yaitu yang plural and singular. Plural more than one, singular one. Okay, and then what? Subject, how many subject? Are, you, we, they, she, he, it. So I hope you have understood about my explanation about simple present tense. And then later when I ask you to create a sentence or sentences, you will be easy to make them or to create them. Okay, students, I think that's all about my explanation. See you next week. Thank you.